Ano, may GT. Ay, yun ba yung pre yung may spray na mahaba yung ano? Yung ano? Yung ano? Gago pre, huwag kayong ganyan. Bash Tropa eh, ko yan. bash. Yan na nag-message na kay GG. Gago, dami bitol, bitol. Bulag gago. Bulag yan siya. Gagi, ano, long A. Long A. Bilong di. Reloading! Cover me! Target sight! Nice one, Ubus John. kay John. Nice work. Gogo na Binabagot sa si si John. John. John on top, bro. W, Buti chat hindi W, nila ako bro. matamaan pre. W chat. John on top. Defend the objective. 5:30. But you were a bottom guy. No, Nate. What the fuck? Enemy Striker, has dropped John? the bomb. P1 pre, P1. Long B. Bong. Nice work. Sagad. Ready for the next round. Balik na lang kami mga nagulog-hulog ka na. Ito, sinuseto yun mga ang dili pa para sa akin. Kailangan natin. The enemy has the bomb. Ang botonan. Gago ka. Window B pre, window B. Spotted. The It's fuck? all up to you now. Finish. Entrance. Clutch mo na, Steezy. 5-0. Likod mo isa, likod mo. Hindi, Likod, pre. hindi dyan. A, long A. Gago, meron din dun. We lost that. Sente lang. Long A nga. Yun, Long nandun A. ako side doon. Ready up. Baliktad airports, pre. Baliktad airports. Naka-inverted Inverted, ata no? yung akin. Defend the objective. Bawa. Bawa. Ang bawa, Enemy in sight. 700. Ito, pero kay di man Yeah. dito. May naririnig ako striker. Ito ng kuwan. One more long A. Gago, Long pre, saan A. yun? Inside A. Nice. Nice work. Unang bagal Get ko ready for the naman next round. pagdala yung paro. Enemy. Ah, Yung sa ganun akin ako. pre, magaan. Una. Magaan yung sa akin. Maganda nerf. Maganda sa nerf. Naka-wildfire yan Ba sa pre. inyo? Destroy the objective. Oo. Hindi ako ng wild fire, pre. Slate of hand ako. Wait, pumasok tal. Gago ka. Ang dami CR pre. Baka maglikod pre ha, walang bantay likod. Help times open front go door. 60 months. Bomb has been planted. Kung 800 divide 60. Sa 10,000. Gat na abot. Basta ko, basan pagdakuan Yung bomb, tarantado kayo. Gago. Lockers, lockers. Nice one. This one. Nice work. Oh, Get ready for the million next na round. Ultimate nila. Pag dito, Yung mga auto pag-rush sprint. dito pre. Di ako marunong mag-rush dito, SG. Saka bilang. Daan ka lang P1, tas B Destroy ka. the objective. Bomb acquired. Hindi ako dumadaan dyan sa P1. Naipit ako dyan ka. Bendo. Gago ka. Bukas yan, isa pa. Base niya lang. Reloading. Hanap ko Cover me. yung 500,000. Bomb dropped. Tong, yun, saan TR, pala bomb to? TR. Animal. 500,000 ito. Turok agad sis. Oh, di ba? Ang ina matagal. Bagal ng kamay ah. Hindi ko mapindot, tanga. Office third room. Ay na, P1. Ay, daga dito. Aroy, dito mama. Word pamana. Lost that round, but it's not over yet. Ready up. Na ano, pre? Tumama sa ano? Sa Tangin palit. na tunisyon nagmabash eh. Kaya kung walang ginamit to eh, tanginan to. Si Polo, puno kasi. Polo. Diri ka na magpo-problema. Pola, sarap pa kantutin. Pola, legit lang. Una mo pre, tropa ko yan pre. Inino mo talaga eh, no? Ang high skill. Dun. Tropa ko yan CR. pre. Bomb has been planted. Likod mo, Steezy. Gago John, ka, clutch ko mo pala. Mag-ano Gusto yan. kay John, tol. Tama. Tinan mo, gusto kay John. John Pamana. Ba't ka lumalayo, John?
Ay, defusing! Reloading. Nice try. Lost that. Changing Nah. Ready up. Mag-SR na ako, pre. Hindi ako makapag-SG dito. Tapos natin, putang ina, Joe. Baklat pa tayo ng mga kwamog na to. Destroy Tapos the na, engine. tapos na. Bomb acquired. Ako nga Yes, lang, sir. na ako. Teleport. Pabenda pa, benda. Patay. P1, P1. CR na, CR. Gago, meron pa ano. You've entered the Corridor bomb CR, zone. corridor CR. Right side mo, Paul. Oh, Ayun, balita ka, nagaladya klarte ko si Tunay Story ako Dito na dito last, tol. nagaladya klarte. Oo. nice one. Nice. Maganda Erp sa akin, Erp. Paro ko. Check mo yung sa akin sa ano. Mission accomplished. Sa- Good work. Team Same chat. lang ata tayo sa laser, pre. Tsaka barrel.